کہ بہت ہو گیا اس ملک میں مینڈیٹ چوری کے بعد ہم بیٹھے دھرنا نہیں دیا, آؤٹ سائڈ اسمبلی نہیں لگائی. ہم اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں ہماری آواز کو سنا جائے گا اور جو مشکل عوام کی ہوگی اور ہماری ہوگی اس کا کوئی حل نکلے گا. 2 سال کے بعد آج جو آپ نے دیکھا آلموسٹ پارلیمنٹری پارٹیز, یہ جو سیکنڈ پارلیمنٹری ایئر ہے وہ بھی آلموسٹ کنکلوڈ ہونے کو آیا ہے. ان 2 سالوں میں ہم نے دیکھا دھمکیاں سب کچھ بہت زیادہ ہو گیا, مشت گریبان لوگ بہت ہوئے, لیکن ایٹ ون پوائنٹ کامن سینس پریویل کرنا چاہیے. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ والدین کو جیلوں میں رکھے, ان کو کھینچے, تو بچے آپ کے ساتھ فنکشن میں کیسے بیٹھے, آپ کے ساتھ کب تک آپ کے ساتھ سیٹ پہ سیٹ میں بنا کے بیٹھ جائے. اور اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو پھر شاید عوام ہی آپ کو سمجھا دیں گے. ہم نے بڑی کوشش کی, میں نے بارہا کہا ہے, بار بار کہا ہے, اور بڑے کرٹیسزم کے بار جو مجھ پہ ہو رہی تھی ہے اس کے باوجود ہم سب نے کہا ہے کہ کامن سینس پریویل کرے. زد اور زور سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ اتنا آئسولیشن میں جاتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ عوام خان سے نہ ملے یا خان عوام سے دور ہو, تو یہ ممکن نہیں ہے اس بندے کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو 70% اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے, ایٹ لیسٹ 70% جو کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں 17 کروڑ عوام. پاکستان کی عوام کو تیش نہ دلائیں. ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو آئین قانون کے مطابق نہ ہو. بہنوں کا رائٹ ہے, اکتوبر 2023 سے ہائی کورٹ کی آرڈر چلی آ رہی ہے, وہ سارے آرڈر کے مطابق ان کی ملاقات ہونی چاہیے, خان صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے, خان صاحب کے ساتھ وکلاء اور فیملی کی ملاقات ہو. یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, یہ ایس او پی کے مطابق ہے, یہ رولز کے مطابق ہے, یہ ہم دونوں کے باہمی رضامندی سے یہ آرڈر ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے وکلاء اور جیل انتظامیہ کی اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی. اگر اتنی چیز پہ آپ رکاوٹ ڈالتے ہیں, پھر آپ کے ارادے کیا ہیں وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن آپ کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ نے یہ دیکھا کہ دوسری طرف سے آپ پہ آواز آئی تو پھر ملک کا نقصان ہوگا, جمہوریت کا نقصان ہوگا. یہ سارا سسٹم, ہم اس سسٹم کے بینیفیشری کو ہم ہمیشہ سے کہا ہے کہ آپ تو پارلیمان میں ناجائز طور پہ بیٹھے ہیں, آپ تو جا کے اسٹرینجر اس پارلیمان میں, بٹ پھر بھی ہم نے اتنا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو آپ خواہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان میں مزید نہ بیٹھا جائے تو یہ اس طرح کنٹینیو نہیں کر سکتے. آج اس طریقے سے اجلاس چلایا گیا, ہم جانا چاہ رہے تھے, ہم فلور آف دا ہاؤس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے, بیکاز ہم نے یہی کہا ہے کہ ایوان کے اندر ہم بات کریں, ایوان کے اندر ہماری بات ہو اور وہ سنی جائے, اور ہمارے ڈیمانڈ سارے آئینی اور قانونی ہے. اس طریقے سے یہ اگر آپ چلائیں گے تو یہ نہیں چل سکتا. اس سے کوئی تھرڈ فورس بینیفٹ کرے گی جو اس ملک کے لیے خطرہ ہے, جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. ایک بار پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ بہانہ بناتے ہیں کہ ملاقات اس لیے نہیں کراتے کہ وہاں سے ٹویٹ آتی ہے, بشرا بی بی کی ملاقاتیں کیوں بندے, اس کا تو کوئی ٹویٹ ہینڈلر نہیں ہے, اس کی فیملی تو کبھی کوئی پریس ٹاک نہیں کرتی, تو ان کی ملاقات تو ہو. کتنا عرصہ سے ان کی ملاقات بھی بند ہے, ان کو بھی کوئی چیزیں نہیں جا رہی. ایٹ لیسٹ یہ تو آپ ایک اور لیول پہ آپ گر گئے. یہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اس فلور پہ آ کے اور اس پارلیمان میں یہاں سے آ کے یہ اتنے سارے الیکٹڈ نمائندے جن کے پاس عوام کے 3 کروڑ ووٹ ہے, وہ آ کر کے فقط یہ کہیں گے کہ خان سے ملاقات کراؤ. لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں ہے, یہ سسٹم کا فالٹ ہے. واقعی سسٹم یہاں تک خراب ہو گیا, کولیپس کر گیا کہ ایک ملاقات کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ بہت افسوس کا دن ہے کہ بہت ہو گیا اس ملک میں مینڈیٹ چوری کے بعد ہم بیٹھے دھرنا نہیں دیا, آؤٹ سائڈ اسمبلی نہیں لگائی. ہم اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں ہماری آواز کو سنا جائے گا اور جو مشکل عوام کی ہوگی اور ہماری ہوگی اس کا کوئی حل نکلے گا. 2 سال کے بعد آج جو آپ نے دیکھا آلموسٹ پارلیمنٹری پارٹیز, یہ جو سیکنڈ پارلیمنٹری ایئر ہے وہ بھی آلموسٹ کنکلوڈ ہونے کو آیا ہے. ان 2 سالوں میں ہم نے دیکھا دھمکیاں سب کچھ بہت زیادہ ہو گیا, مشت گریبان لوگ بہت ہوئے, لیکن ایٹ ون پوائنٹ کامن سینس پریویل کرنا چاہیے. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ والدین کو جیلوں میں رکھے, ان کو کھینچے, تو بچے آپ کے ساتھ فنکشن میں کیسے بیٹھے, آپ کے ساتھ کب تک آپ کے ساتھ سیٹ پہ سیٹ میں بنا کے بیٹھ جائے. اور اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو پھر شاید عوام ہی آپ کو سمجھا دیں گے. ہم نے بڑی کوشش کی, میں نے بارہا کہا ہے, بار بار کہا ہے, اور بڑے کرٹیسزم کے بار جو مجھ پہ ہو رہی تھی ہے اس کے باوجود ہم سب نے کہا ہے
कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे। जद और जोर से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप इतना आइसोलेशन में जाते हैं, आप चाहते हैं कि अवाम खान से ना मिले या खान अवाम से दूर हो, तो ये मुमकिन नहीं है उस बंदे के लिए या उन लोगों के लिए जो 70% इस वक्त खान साहब के साथ है, एटलीस्ट 70% जो कंस्टिट्यूट करते हैं 17 करोड़ अवाम। पाकिस्तान की अवाम को तेश ना दिलाएं। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आईन कानून के मुताबिक ना हो। बहनों का राइट है। अक्टूबर 2023 से हाईकोर्ट की ऑर्डर चली आ रही है, वो सारे ऑर्डर के मुताबिक उनकी मुलाकात होनी चाहिए। खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए। खान साहब के साथ वकला और फैमिली की मुलाकात हो। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये एसओपी के मुताबिक है, ये रूल्स के मुताबिक है। ये हम दोनों के बाहिमी रजामंदी से ये ऑर्डर हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब के वकला और जेल इंतजामिया की इसमें रुकावट नहीं होगी। अगर इतनी चीज़ पे आप रुकावट डालते हैं, फिर आपके इरादे क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन आपको ये ज़रूर कहते हैं कि फिर अगर आपने ये देखा कि दूसरी तरफ से आप पे आवाज़ आई, तो फिर मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। ये सारा सिस्टम, हम इस सिस्टम के बेनिफिशरी को हम हमेशा से कहा है कि आप तो पार्लियामान में नाजायज़ तौर पे बैठे हैं, आप तो जाके स्ट्रेंजर है इस पार्लियामान में, बट फिर भी हमने इतना कहा कि हम आपके साथ बैठते हैं। तो आप खामखा अगर ये चाहते हैं कि पार्लियामान में मजीद ना बैठा जाए, तो ये इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते। आज इस तरीके से इजलास चलाया गया, हम जाना चाह रहे थे, हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करना चाह रहे थे, बिकॉज हमने यही कहा है कि ईवान के अंदर हम बात करें, ईवान के अंदर हमारी बात हो और वो सुनी जाए, और हमारे डिमांड सारे आईनी और कानूनी है। इस तरीके से ये अगर आप चलाएंगे तो ये नहीं चल सकता। इससे कोई थर्ड फोर्स बेनिफिट करेगी जो इस मुल्क के लिए ख़तरा है, जमहूरियत के लिए ख़तरा है। एक बार फिर हम कहते हैं कि ये अगर आप बहाना बनाते हैं कि मुलाकात इसलिए नहीं कराते कि वहाँ से ट्वीट आती है, बुशरा बीबी की मुलाकातें क्यों बंद है? उसका तो कोई ट्वीट हैंडलर नहीं है, उसकी फैमिली तो कभी कोई प्रेस टॉक नहीं करती, तो उनकी मुलाकात तो हो। कितना अरसा से उनकी मुलाकात भी बंद है, उनको भी कोई चीज़ें नहीं जा रही। एटलीस्ट ये तो आप एक और लेवल पे आप गिर गए। ये हमें तवक्को नहीं थी कि इस फ्लोर पे आके और इस पार्लियामान में यहाँ से आके ये इतने सारे इलेक्टेड नुमाइंदे जिनके पास अवाम के 3 करोड़ वोट है, वो आकर के फ़कत ये कहेंगे कि खान से मुलाकात कराओ। लेकिन ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है। वाकई सिस्टम यहाँ तक ख़राब हो गया, कोलैप्स कर गया कि एक मुलाकात के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। ये बहुत अफसोस का दिन है कि बहुत हो गया इस मुल्क में। मैंडेट चोरी के बाद हम बैठे, धरना नहीं दिया, आउटसाइड असम्बली नहीं लगाई। हम इस पार्लियामेंट में बैठे हुए ये सोच रहे थे कि यहाँ हमारी आवाज़ को सुना जाएगा और जो मुश्किल अवाम की होगी और हमारी होगी उसका कोई हल निकलेगा। 2 साल के बाद आज जो आपने देखा ऑलमोस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी, ये जो सेकंड पार्लियामेंट्री ईयर है वो भी ऑलमोस्ट कंक्लूड होने को आया है। इन 2 सालों में हमने देखा धमकियाँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, मुश्त गिरबान लोग बहुत हुए, लेकिन एट वन पॉइंट कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप वालिदैन को जेलों में रखे, उनको खींचे, तो बच्चे आपके साथ फंक्शन में कैसे बैठे, आपके साथ कब तक आपके साथ सीट पे सीट में बना के बैठ जाए। और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते तो फिर शायद अवाम ही आपको समझा देंगे। हमने बड़ी कोशिश की, मैंने बारहा कहा है, बार बार कहा है, और बड़े क्रिटिसिज्म के बार जो मुझ पे हो रही थी है, उसके बावजूद हम सब ने कहा है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे। जद और जोर से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप इतना आइसोलेशन में जाते हैं, आप चाहते हैं कि अवाम खान से ना मिले या खान अवाम से दूर हो, तो ये मुमकिन नहीं है उस बंदे के लिए या उन लोगों के लिए जो 70% इस वक्त खान साहब के साथ है, एटलीस्ट 70% जो कंस्टिट्यूट करते हैं 17 करोड़ अवाम। पाकिस्तान की अवाम को तेश ना दिलाएं। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आईन कानून के मुताबिक ना हो। बहनों का राइट है। अक्टूबर 2023 से हाई कोर्ट की ऑर्डर चली आ रही है, वो सारे ऑर्डर के मुताबिक उनकी मुलाकात होनी चाहिए। खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए। खान साहब के साथ वकला और फैमिली की मुलाकात हो। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये एसओपी के मुताबिक है, ये रूल्स के मुताबिक है। ये हम दोनों के बाहिमी रजामंदी से ये ऑर्डर हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब के वकला और जेल इंतजामिया की इसमें रुकावट नहीं होगी। अगर इतनी चीज़ पे आप रुकावट डालते हैं, फिर आपके इरादे क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन आपको ये ज़रूर कहते हैं कि फिर अगर आपने ये देखा कि दूसरी तरफ से आप पे आवाज़ आई,
तो फिर मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। ये सारा सिस्टम, हम इस सिस्टम के बेनिफिशरी को हम हमेशा से कहा है कि आप तो पार्लियामान में नाजायज़ तौर पे बैठे हैं, आप तो जाके स्ट्रेंजर इस पार्लियामान में, बट फिर भी हमने इतना कहा कि हम आपके साथ बैठते हैं। तो आप खामखा अगर ये चाहते हैं कि पार्लियामान में मजीद ना बैठा जाए तो ये इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते। आज इस तरीके से इजलास चलाया गया, हम जाना चाह रहे थे, हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करना चाह रहे थे, बिकॉज हमने यही कहा है कि ईवान के अंदर हम बात करें, ईवान के अंदर हमारी बात हो और वो सुनी जाए, और हमारे डिमांड सारे आईनी और कानूनी है। इस तरीके से ये अगर आप चलाएंगे तो ये नहीं चल सकता। इससे कोई थर्ड फोर्स बेनिफिट करेगी जो इस मुल्क के लिए ख़तरा है, जमहूरियत के लिए ख़तरा है। एक बार फिर हम कहते हैं कि ये अगर आप बहाना बनाते हैं कि मुलाकात इसलिए नहीं कराते कि वहाँ से ट्वीट आती है, बुशरा बीबी की मुलाकातें क्यों बंद है? उसका तो कोई ट्वीट हैंडलर नहीं है, उसकी फैमिली तो कभी कोई प्रेस टॉक नहीं करती, तो उनकी मुलाकात तो हो। कितना अरसा से उनकी मुलाकात भी बंद है, उनको भी कोई चीज़ें नहीं जा रही। एटलीस्ट ये तो आप एक और लेवल पे आप गिर गए। ये हमें तवक्को नहीं थी कि इस फ्लोर पे आके और इस पार्लियामान में यहाँ से आके ये इतने सारे इलेक्टेड नुमाइंदे जिनके पास अवाम के 3 करोड़ वोट है, वो आकर के फ़कत ये कहेंगे कि खान से मुलाकात कराओ। लेकिन ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है। वाकई सिस्टम यहाँ तक ख़राब हो गया, कोलैप्स कर गया कि एक मुलाकात के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। ये बहुत अफसोस का दिन है।